Is that working? Ok, estamos comenzando. ¿Se escucha bien en el canal de español? Oh, excuse me. 5:30 in the morning. I've just come from Mangalarti in Tulsi Purja. Son las 5 de la mañana. Okay. Y está recién comenzando. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Vena Tasmai Shri Gurave Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangum Langhaya Te Girim Jatkripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Dena Bhutale Swayam Rupakadama Yadati Swapadantikam Pancha Kalpatarubhyascha Kripasindhobhya Eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Okay, I'm more than delighted to be here with you all again. And Padmanabha Maharaj has invited me to speak this month on a project that I've unfortunately had on a back burner for too long. And that is exploring the greatness of Bhakti. So I've titled this series, How Great is Bhakti? Examining the Reach of a Powerful Force. And today, I just kind of want to share the genesis of this project, where it came from, why I have kind of adopted this as one of my projects. So I want to start at the beginning. And that is a verse from the 5th chapter of Srimad Bhagavatam's 1st canto. And this is the 19th verse. And so first I want to share the verse and then Srila Prabhupada's purport. We'll go from there. So the verse says, Navayajana jatu katanchana vrajan mukunda sevyan dayaranga samsritam smaran mukundang rupaguhanam punal vihatum ikchen narasagraho janaha. My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, through fruitive workers, etc. Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. This is a verse I've liked for a really long time. I don't remember when it first actually caught my attention, but it came very much to my attention, maybe 40 or 41 years ago, maybe, when we were being visited here in Honolulu by the devotee who was at the time our GBC representative, and this was probably 1980, 79, 80, something like that. And at the time, he was also the official zonal guru for Hawaii. And he was meeting with some godbrothers, and someone kept, Martine got a hand up. Is that for me? What did I do wrong? We okay? Oh, goodness. Okay, pardon me. I'm gonna, I guess I have to stop sharing so I can see that apparently I fouled up Martine's interpretation again. Asked. Yeah, thank you, Maharaj. Oh. I guess it was my mistake because I unmuted myself for your pranams and then I couldn't get back to unmute. I was mute. Sorry. Thank you very much. We're all having fun. Yeah.
Bueno, aquí retomamos. Disculpa si había silenciado el He micrófono. was meeting with Entonces estaba hablando few Maharaj God brothers, acerca de algunos de and sus hermanos someone was espirituales, complaining about some devotees who y had un devoto se given estaba up their quejando practice, given up de their un service devoto to que the había dejado la society. práctica y el servicio y había vuelto a la sociedad. And I think Y creo que he must have referred to them as ex-devotees, se because they were no longer refería acerca associating de él with other como ex devotees, no devotos, longer doing any of their service. porque no estaban haciendo servicio So ni relacionándose con he looked at devotos. me Entonces él me miró and he said, Prabhu, can y you me get dijo, down the Prabhu, first volume of the first canto ¿puedes of Srimad Bhagavatam for me? leer el primer volumen Open del it primer canto de Srimad Bhagavatam? open it to chapter 5, verse 19, and read that. Ábrelo en el capítulo 5, verso 19. And then lee after we esto. read the purport, I'll share with you what he Entonces voy a compartir aquí lo que leí. So, my dear Vyas, even though a Mi devotee querido of Lord Vyasa, Krishna incluso sometimes falls down si los somehow devotos del or Señor other, Krishna he a veces certainly does caen not de alguna undergo manera u otra, material existence like others, the fruitive workers, etc. de esta manera igual Because no a vuelve a la person who has existencia material once como otros. relished the taste of the Porque una lotus feet persona of the Lord can do que aunque nothing sea but una remember vez that ecstasy again and again. adquirido el gusto por los pies del loto del Señor Krishna, puede recordar And in ese his éxtasis purport, Srila una vez y Prabhupada otra vez. says, a devotee of the Lord Un devoto del automatically Señor becomes uninterested in the automáticamente enchantment of material existence se because vuelve he is desinteresado en la rasagraha, existencia material or porque one él who es has rasa tasted the graha, sweetness o of the alguien lotus feet of Lord que ha Krishna. probado la dulzura de los There pies are del loto del certainly Señor many Krishna. instances where devotees of the Hay Lord have fallen seguramente down due muchas to instancias uncongenial association, en las que just los like devotos fruitive pueden caer workers, who are always en base prone to a asociación degradation. incorrecta, But even como though he trabajadores falls down, fruitivos. a devotee is never to be considered the same as a fallen karmi. Pero de todas maneras, aunque un devoto A caiga, no karmi debe suffers the ser result considerado of his own como un fruitive karmi caído. reactions, Un karmi whereas sufre a los resultados de devotee sus is propias reformed by chastisement reacciones directed fruitivas, by the Lord himself. mientras que un devoto The sufferings of an orphan and the sufferings of a está beloved child reformado of a por king are el not apego directo one del Señor and the same. mismo. An orphan is really poor because he has no one to take care of him. Un But a huérfano beloved es son of verdaderamente a pobre rich porque man, although he appears to be on the nadie same level as que lo him, atienda, is pero un amado always hijo under the vigilance de una of persona his rica capable father. A devotee of the Lord, siempre está en la vigilancia de due su to padre, wrong aunque pueda parecer que association, está al mismo sometimes nivel imitates the que fruitive el workers. huérfano. The fruitive workers want to lord it over the Los, material world. lo- Similarly, los a trabajadores, neophyte devotee imitates the fruitive fruitivos workers. prefieren Oh, I'm sorry. A neophyte devotee gobernar foolishly el thinks of mundo accumulating material. some material power in Y exchange similarmente for devotional un service. devoto neófito Such foolish de manera devotees are tonta piensa sometimes put into que difficulty by the acumulando Lord algún poder himself. material, As a en special favor, intercambio, he may remove all material paraphernalia. a través del By such intercambio de action, servicio the devocional, bewildered devotee is forsaken by all esta friends forma and como relatives tonta until de he pensar de comes los to his devotos, senses again by a the mercy of veces, the Lord and is set right to son execute puestas his por el devotional mismo service. Señor en esa dificultad. In the Bhagavad Gita, it is En el also Bhagavad said Gita se dice that también such fallen que devotees are given algunos a devotos chance to take caídos birth in a tienen family la of highly oportunidad de qualified nacer brahmanas en una or in a familia rich mercantile de family. brahmanas A bien devotee in such adinerados a position o is not as familias fortunate mercantes as ricas, one who is chastised by the Lord and put into a position seemingly of pero estos helplessness. devotos no están en la misma posición The devotee afortunada who de ellos que becomes son castigados helpless por el by Señor the y will of the puestos en Lord una is more posición fortunate than those who are que born in good parece families. libre de ayuda. The fallen devotees born in Los devotos the caídos fallen devotees born in a good family que nacen en una may familia forget the buena lotus feet of the pueden Lord because olvidar they are less fortunate. But the los pies del devotee loto del who's Señor put porque son menos into a afortunados. forlorn condition is more fortunate Pero because he swiftly returns to the lotus feet of the Lord, thinking el devoto que himself cae en una helpless all condición around. afligida es muy afortunado Pure devotional service is so puede recordar spiritually pronto lo que es relishable that a puede devotee regresar becomes pronto a los pies del loto del automatically Señor. uninterested in material enjoyment. That is the sign of perfection in progressive devotional service. A pure devotee continuously remembers Los devotos the puros lotus feet se of Lord Shri vuelven Krishna and does inmediatamente not forget him desinteresados en el even disfrute for a moment, material, y ese es el signo not de la even in exchange perfección
for en el all the progreso opulence espiritual of the devocional. 3 worlds. So after I finished Un reading devoto that, puro continuamente this recuerda sannyasi los looked pies del loto around del at the Señor rest of Krishna us and y no, smiled, no and he se said, olvida, y no lo olvida a él ni siquiera por un momento, there is no such thing as an ex-devotee. ni siquiera por And then he los, started los naming intercambios the de las people, the opulencias de los 3 mundos devotees that materiales, this other de los 3 mundos. devotee had been complaining about. He said, so-and-so is not an ex-devotee, and Entonces, such is not an Maharaj está ex-devotee. citando So this made a really argumento strong de impression on me. I mean, I had noticed this alguien que le dijo before, but I acerca de hadn't los ex really devotos thought y que le quedó una gran impresión en base a eso. clearly about what the message was that was being delivered here. Entonces, And el so I mensaje que se really, estaba, it actually gave me a new appreciation for this entonces devotee, eso me dio about una whom gran I apreciación had por los some misgivings, but ex whom I devotos, generally creo had que entendí. respect. But this actually endeared me to me, Y, and I saw that y he esto saw me something that I saw, but he saw it even more clearly, and he was está hablando de un devoto que vio algo más willing claro to que él en este aspecto, enact it. en un ejemplo en particular. So this is Entonces, probably going back to the early 70s. entonces esto estamos volviendo a Then, los años 70 más o menos, among my favorite verses. y uno de mis versos And preferidos. then a few years ago, Y when I después, hace unos had años, access to cuando, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's cuando commentaries tuve on acceso a los Srimad comentarios de Bhagavatam, Srila Vishwanath Sarartha Chakravarti Darshan, Thakur, when I read his commentary, cuando it leí su opened this comentario, verse up for me even more, and really me llevó a well, apreciar mucho más este verso it kind of blew my mind. y de alguna manera como que voló mi mente. Srila Prabhupada's purport to this verse is so Y el generous, aporte and it de draws Srila Prabhupada para very este much, verso es tan especially at the generoso beginning, y es muy especial en el comienzo. From Vishwanath Chakravarti Thakur's Y en commentary. en el comentario de Vishwanath Chakravarti But Thakur, Vishwanath's language is el lenguaje, so vivid and el lenguaje es uncompromising tan vívido y that tan I had a whole que new appreciation me generó una nueva for apreciación what this verse says. por lo que este verso dice. So, Entonces, why did I go back? Oh, so but before I go to Vishwanath's, antes de ir a, yeah, that's right. Before I go to Vishwanath's Tika, I wanted to take a look at antes the de ir a verse in Vishwanath context. Antika, So this is in the 5th chapter of the first voy a leer un canto. verso This is Narada Muni speaking to his disciple del Srimad Vyasadeva, Bhagavatam, que es who he's found Narada Muni hablando a su discípulo depressed, Vyasadeva, completely despondent. Even though he's compiled all these wonderful literatures for que está deprimido, the que benefit, for the upliftment incluso habiendo of recopilado toda esta human literatura society, para el uso, he para el still beneficio felt so de la sociedad humana, unsatisfied incluso en este momento está that insatisfecho. Narada Muni encountered him sitting completely Y Narada Muni lo dejected. encuentra sentado como So he's completamente explaining to him in this chapter rechazado how o important deprimido. it is Y en that este he capítulo le explica lo importante compile the que es Srimad que Bhagavatam, compile el Srimad Bhagavatam. and maybe even bring what we might have considered Bhagavad Purana into turn it into Incluso something traer more el different. Bhagavad Purana. Essentially he's instructing him Y that esencialmente lo all this está other stuff he did instruyendo is nice, en que todo lo que hizo hasta ese momento está bueno, I mean, you haven't really gone far enough. pero There's one thing no ha that you're sido tan missing, profundo. Hay and algo that's a más literature que tiene que hacer en la literatura. Exclusively glorifies pure devotional service. Y esta literatura que tienes que hacer es una literatura que exclusivamente glorifica a los devotos puros. In the 17th verse, this Entonces, is probably a more famous en este verso, quizás es más famoso, I hear Guru Maharaj Swami Tripurari he escuchado a Guru cite this Maharaj verse Swami quite Tripurari frequently. citar este verso frecuentemente. Narada says, Chipvaso dharmam charanambujam hare bhajanna pakpo tapate Está citando un verso de Narada. Yatrakva vabhadram abhura mushyakim ko varta apto bhajatam swadharmata.
One who has forsaken Un- his material occupations alguien to que ha dejado engage sus in the ocupaciones devotional materiales service of the para, Lord may sometimes fall down involucrarse en servicio while devocional in an del Señor, immature stage, puede que but algunas there's no veces danger of caiga his mientras being está unsuccessful. en la etapa On the inmadura, other hand, pero a no hay aún non-devotee, though peligro fully de que engaged in sea, occupational de que no tenga duties, éxito. does not gain Por el anything. otro lado, So un what no we see devoto here in this chapter que está is that Narada completamente Muni is ocupado en sus actividades glorifying no genera ningún Shuddha beneficio alguno. above everything else. So we see in these two verses, Entonces, 17 and 19, vemos en we estos see dos a versos, very el stark 17 y el contrast 19, vemos between un Krishna contraste Bhakti and muy grande absolutely everything else, entre lo que es every Krishna other Bhakti path. y absolutamente otra cosa. So he says, a Entonces, non-devotee, though fully engaged entonces in él his dice, occupational duties, doesn't un gain no devoto que anything, está because completamente whatever ocupado we en gain sus by deberes engaging in Varnashram Dharma, by following the no karma obtiene law, nada, is temporary. porque todo lo que está It evaporates. It expires. Varnashram Dharma es temporal, And si no hay Bhakti de por so medio. there's no real gain Entonces no hay verdadera by ganancia engaging in en the el four involucrarse, Purusharthas. No real gain at all. No permanent involucrarse de esta manera, no hay the beneficio alguno Bhagavatam verdadero. begins just as the Bhagavad Gita ends with Krishna telling Arjuna, Y el give up all Bhagavatam your conventional comienza, conceptions of así dharma como en el Bhagavad Gita and just termina take de Krishna shelter in diciendo a me Arjuna exclusively. que abandone todo. And even if there's some difficulty incurred, some sin incurred, Papa, he says, some sin incurred, E incluso si hay algún pecado de in por doing medio so, en you don't have to hacer, worry about that. en hacerlo, tú no tienes You que don't have to preocuparte. concern yourself with that at all, because No tienes que I'll take care preocuparte of por eso. it. Masucha, he says, don't worry. So, No te preocupes, básicamente, es lo que dice. so Dharma, Artha, Kama, and Moksha, the four Purusharthas, they're rejected at the end of the Bhagavad Gita. And then when we begin Srimad Bhagavatam, it picks up with the next step. Dharma Prochita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Está Satam. citando un verso. So it tells us Entonces nos dice el principio who's del Srimad actually Bhagavatam. most eligible for understanding Srimad Bhagavatam, and that's those who have already Nos explica acerca de quiénes son los más elegibles and para here the comprender el language is Srimad even Bhagavatam. starker than at the end of Bhagavad Gita. Cheating religion, Continuando con el final de lo que fue el Bhagavad Gita. and Lo que es el Krishnadas Bhagavad Gita. Kaviraj, when he discusses that verse, I think in the 22nd chapter of the of Madhya Lila, en el capítulo 27 del Madhya Lila, donde se explican las actividades del proceso devocional, cuando Krishnadas Kaviraj then he asks, what do I mean by Kaitava Dharma? He says, Dharma Artha Kama Moksha Vancha. The desire, the hankering pregunta acerca de cómo virtue, for getting ahead in the world, for the pleasure that we get vencer los from getting principales ahead in the anartas, world, and the relief that we seek when we realize that it's really all just a scam. The whole material endeavor. Básicamente como darnos cuenta de que todo el enredo material es un engaño. So here, entonces, in this chapter, aquí en este capítulo, in that second verse of the Bhagavatam, el segundo verso del Bhagavatam, another of my favorites. I probably have only otro de about mis favoritos, 18,000 favorite verses in the Srimad Bhagavatam. Creo que tengo varios versos favoritos de Srimad Bhagavatam, pero in that verse, en este verso we hear that escuchamos the best audience, the most eligible audience, que la audiencia más elegible para el Srimad Bhagavatam son aquellos que sus corazones están puros, que están completamente libres de todo deseo egoísta. It conveys the same meaning as parityajya in verse 66 of the Gita. Está comparando dos términos en sánscrito que no completely reject. So, aquellos que completamente rechazan el disfrute material y los deseos egoístas. Y este es el contraste grande que hay entre Bhakti y otro tipo de camino, entre yoga, jnana y karma. They're not even in the same class. No están ni siquiera en la misma clase que Bhakti puro. Excuse me. So we see this contrast that entonces even though vemos este contraste a non-devotee may be que incluso si un no devoto
in following Varnashram Dharma, according to puede karma, what could they possibly dedicarse attain by completamente that? a desarrollar Maybe Dharma. A reputation for being a virtuous person, a dharmic Puede tener una person, reputación de ser una persona virtuosa, and quizás, maybe some material success and the y pleasure quizás un that comes éxito from that. But material all these things y are el placer que viene temporary. con eso, pero todo eso es Bhukalaya temporal. Shashvatam. Krishna describes the whole material Krishna describe existence in two words. toda la existencia material en dos Bhukalaya palabras. Shashvatam. There's suffering Hay sufrimiento and it's temporary. y es temporal. So even our attainments Entonces, in this world incluso nuestras ganancias en este mundo son temporales, se evaporan con el tiempo. So Narada Muni is saying that Entonces, even Narada Muni if está they do diciendo, everything right, incluso si what do haces they todo get? They bien, get something temporary. However, ¿qué obtienes? Obtienes if algo a temporal. devotee has given Pero all those entonces, things up to take sin care, embargo, si un devoto ha dejado todo to esto the de lado path of pure bhakti, para dedicarse even al if camino they de Bhakti don't do puro, it right, there's no incluso si no danger lo of hace their bien, being no hay unsuccessful. problema, no hay peligro de no as ser we go into exitoso en the ello. series. And then we go back to text 19 and we see Entonces, después volvemos al that texto idea 19 magnified a little bit. y vemos esta idea de nuevo. So now I want to share Entonces ahora Bhanu Swami's translation that accompanies his Sarartha Darshan. Compartir la traducción de Bhanu Swami. The person who serves La Mukunda persona will que never sirve a under any Mukunda condition nunca más va a return to the volver al material condicionamiento world, del mundo material, unlike the practitioners of other no processes. como otros practicantes de otros Remembering the procesos, embrace of the recordando Lord's lotus feet, eager for that el tastiest abrazar los pies del experience, loto del Señor, he will incluso not desire to give up those feet again. So the language is a el little gusto que uno ha different. experimentado, We'll él see no va a desear, just how it works dejar Vishwanath ir esos Chakravarti pies de Thakur's nuevo. tika or commentary. So he says Entonces él dice that they will never under any condition return to the que por material ninguna otra condición van a volver al mundo material. Because they will always be eager for the taste they've experienced. Porque siempre estarán serving ansiosos the Lord's recordando lotus feet. el gusto que han So experimentado. Vishwanath Chakravarti Thakur Entonces says, Vishwanath Chakravarti Thakur dice of this verse, acerca de este verso. This verse elaborates the Este verso elabora that there is no el punto de que no hay for the mala devotee, fortuna para el devoto. even if Incluso overcome because of poor determination. si So we see puede here that complicarse por poca Vishwanath determinación. Chakravarti Thakur Acá vemos que Vishwanath Chakravarti Thakur identifies a little different cause. Maybe identifica una causa un poco diferente. Srila Prabhupada says because of poor association. Srila Prabhupada dice por pobre asociación y Vishwanath Chakravarti Thakur dice por pobre determinación. Uncongenial association is likely also due to the entonces esto puede ser por mala asociación o mala determinación del devoto, porque su camino del Bhakti todavía es maduro. Entonces, incluso si puede caer por poca determinación, la persona que sirve a Mukunda nunca retorna a samsara, el lugar donde se disfruta los resultados de karma, donde aquellos que practican karma sí regresan. Eso es porque no experimenta felicidad o estrés en base a lo que es karma, dado que si solo experimenta felicidad o estrés que es directa, que se da directamente a través del Señor. Y ahora cita otro verso. Tvad avagami naviti bhavaruta shubha shubhayo. When a person realizes he no longer cares about his good and bad fortune arising from past pious and sinful acts. Él ya no se ocupa más, no le interesa más lo que es buena o mala fortuna surgiendo de actividades piadosas o pecados, dado que tú solo dado que tú eres el único control acerca de esta buena o mala fortuna. Y abajo cita otro verso, los Vaishnavas no vuelven a nacer en base a su karma. Vishwanath Chakravarti Thakur enlists for him to make his case that the devotees don't experience happiness and distress. Entonces acá está citando
a Vishwanath Chakravarti Thakur, que dice que los devotos no experimentan felicidad o estrés en base a su karma. Está comparando lo que es la traducción del verso, los comentarios del verso de Srila Prabhupada y Vishwanath Chakravarti Thakur. Recuerdo cuando era un devoto nuevo. I can be a very physically active person, but I'm not very graceful. Yo puedo ser una persona muy físicamente activa y me lastimé a mí sirviendo en muchas formas. Coming up from our garage up to the yard. So when we would come back from some kirtan, I would hit my forehead. Y está hablando que había una escalera en el templo y había como un techo bajo, y cuando volvían del Ártico se golpeaba la cabeza, quizás a veces. I spent as much time in the ocean as I could surfing. Y él dice que experimentaba, que pasaba su tiempo, mayor parte de su tiempo en el océano surfeando. And so when I did that, or I would stub my toe, or I would cut myself. Está hablando de cuando Govinda Dasi, our temple president's wife, de varias veces que se lastimaba. Y Govinda Dasi, el director, la directora del templo, estaba diciéndole que de cierta forma, creo que dijo como que Krishna estaba bendiciendo o enviándole mensajes a través de eso. That the karmic account is closed or closing anyway. Entonces, en base a cuando nos adentramos en el camino del Bhakti, nuestro como consecuencias en nuestro karma, en base a nuestras acciones pasadas, ya se va cerrando poco a poco a través de nuestro proceso, a través de nuestra práctica. That's why they might take birth in a family of devotees, or in a family of wealthy people, or a family of yogis or something. If they're most fortunate, in a family of y en base a los devotos for each of my parents. En base a los devotos que vuelven a nacer, o sea, está describiendo las familias en las que los devotos vuelven a nacer, y está explicando que sus plegarias para sus padres era que nacieran en una de estas familias, en familias de devotos que fueran afortunados para nacer en su próxima vida en la familia de devotos. Y ese era su deseo. Y quería que calificaran por una familia de santos devotos. Entonces, aquí continúa otro verso. Y ahora se vuelve algo excitante. Dice, recordando acerca de previas prácticas, solamente con la práctica mental, la práctica mental hacia los pies del loto del Señor, él no tiene deseo de dejar eso. El verso no dice recordando los pies del loto, pero dice recordando el haber abrazado los pies del loto. Y la palabra de nuevo es usada. Esta implicación de estas dos palabras significa que quizás incluso alguien que pueda dejar de lado la oración por su propia decisión, alguna que otra vez por pobre determinación, después de un tiempo recordando su estado previo de dicha, recordando al Señor, y también recordando los estados de tristeza al no haber recordado al Señor, él se replantea, que he hecho de esta manera tan absurda, que se lo cortó el verso, perdón. Pero básicamente como una persona el practicante se lamenta el haber dejado su estado previo de la práctica. Desires that he be devoid of pride in his practice. The accomplishment is in the hands of the Lord. Not giving up the Lord's service, even that is in Krishna's hands. The devotees. Incluso, o sea, el dejar o no dejar la práctica está todo en las manos del Señor. Okay, now if your seatbelts aren't fastened already, I think this would be
Ahora dice que nos ajustemos los The cinturones, dice cause of Maharaj. not desiring to give La up causa de that desear, embrace, that remembrance of the de desear el no dejar is then mentioned. está mencionada después. Rasa Rasa graha graha means one who is significa eager for tasting, which uno we que tiene saw ansias in de Srila probar, Prabhupada's purport. como leímos en Always el eager to comentario de Srila taste Prabhupada, that bliss que of siempre serving the estaba Lord, so to speak. ansioso de Or probar esa one who gracia de has servir a a los pies del taste del for Señor. something, one who has a O taste alguien, y ahora which continúa is el something verso, like a ghost, which cannot be given up, o uno que ha haunted probado by rasa. aquello que es como un fantasma que no puede dejarse, And I looked up, como I acechado looked por up raza. graha in Monier Williams, and haunting is one of the translations for graha. So rasa graha means uno de los haunted significados de by graha rasa. es como acechado, como That perseguido por is raza. pretty Raza intense. When graha I es eso, read como that, acechado por raza. my Y mind cuando yo just kind of shut down for a moment, and I thought, Maharaj dice cuando leyó esto como que su mente se wow, cerró por un momento, dijo this como is wow, really something. esto es algo. In other words, En otras palabras, we have found ourselves nos encontramos a once we have nosotros taken to pure bhakti, once we've taken to trying to practice pure bhakti, una vez we que nos put encontramos ourselves intentando in the practicar Bhakti hands puro, of a very powerful force. nos encontramos en manos de una fuerza muy poderosa. And we can't shake it Y off. no podemos When sacudirlo, I por así see decirlo. someone appears to be even hooked a little Incluso cuando by a kirtan or by something that they read in Bhagavad Gita, veo que alguien something parece like estar that, como it seems enganchado like con un it's poquito, over aunque for sea them. I'll con just say, kirtan yep, o you're algo done. que leyó en el You Bhagavad just have Gita. to keep putting a fork into you. I mean, you're already, you're pretty much toast anyway. It's just a matter of time before you're actually Es done. como que dice que puede ver que ya es cuestión de tiempo que esa persona ya deje todo su enredo material, por así decirlo. Aunque sea que un poquito lo haya traído. When you are done. Haunted by rasa, Perseguido as por if by a raza. ghost that you can't shake. Es como si te persiguiera un fantasma que no puedes ahuyentar. Pero desde un punto de vista positivo. I've had devotees who've gone, they've gone away from the association of devotees. Entonces yo conozco devotos que alguna vez han dejado la asociación de otros devotos, a veces por décadas. And they find themselves algo pasa y se circling back, encuentran ellos mismos retornando rejoining the circle of devotees. Y volviendo a reunirse en el pick círculo up, de devotos. Even as we see new devotees. E incluso también cuando vemos nuevos devotos que I have a number of friends, tengo newer un número devotees, about whom it's clear to me this is not their first kirtan. But no comprendí qué dijo ahí. Even the new devotees, you see at a certain point, it's probably over for them. Los nuevos devotos los ves y te das cuenta como que en algún punto ya será el fin para ellos en lo relacionado a lo material. Entonces, continuando con el verso, el significado es que proposing one of his kind of Purva Pakshin ideas. So he's suggesting, okay, so the worship, that means worship after the stages of Nishta. Entonces, esto significa adoración después de las estancias de Nishta, There Ruchi is y certainly Shakti. a portion of tasting rasa in a very covered form. Porque se vuelve rasa en la etapa de Rati. The meaning is then that after worship, after the stages of Nishta, Ruchi, está repitiendo esa parte del verso. Actual rasa at the stage of Rati. So you have se vuelve maybe we're talking about que el rasa se vuelve real en la etapa de Rati. Highest stages of sadhana, or at least we're talking about Rati or Pava. And Vishwanath Chakravarti says, however, entonces sin embargo, incluso si desde el primer día de adoración al Señor hay ciertamente una porción de saborear rasa en una forma muy cubierta. That I'm using to work on what may end up being a rather extended article, might be a multi-part article. Acá está hablando acerca de una nota que él puso. This is a verse
Y acá va a citar otro from verso the second chapter of Srimad Bhagavatam. del segundo capítulo de Srimad This Bhagavatam. is one of the Navyogendras speaking to King Nimi, and for some reason I have a difficult time remembering which of the 9 sages gave which Me instruction. está pudiendo recordar cuál de los 9 sabios dijo esto. So remember which sage. Check beforehand. So this is a fairly well-known verse. Bhakti Pareshana Bhavo Está citando el verso. Yatra Chaisha Tri Eka Kalaha Prapadyamanasya Yatashnasyus Tushti Pushti Kshuda Paya Nughas. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and experiencia directa del Señor Supremo y el desapego de otras cosas. Estas tres ocurren simultáneamente para aquel o aquella que ha tomado refugio en Krishna. De la misma manera, que placer, tener el estómago lleno y el alivio de hambre son experimentados simultáneamente, bocado tras bocado, cuando la persona está comiendo. Bueno, ahí terminó la presentación de diapositivas. Bueno, ahí volvió por lo visto. So what we see Entonces lo que vemos en este verso particular, Vishwanath Chakravarti Thakur ends this commentary. Es con este verso que Vishwanath Chakravarti Thakur termina sus comentarios. So he says, Bhakti Entonces Pareshana dice, Bhavo Viraktir. Está citando el verso. Trika Eka Kala. These 3 things Estas 3 cosas pasan simultáneamente when we engage in the Lord's service. Cuando nos adentramos en el servicio a Sri Krishna. Some bhakti is there. Algo de devoción, algo de bhakti está ahí. Some experience of the Lord. Cierta experiencia del Señor también se encuentra ahí. Really, that's for higher stages. Y algunas personas dicen que quizás eso sea para etapas superiores. Maybe sometimes free sample tastes. Pero quizás a veces tenemos como una muestra gratis. We find ourselves immersed in a good kirtan, or we y capaz a veces nos encontramos inmersos en kirtan o leemos algo de Srimad Bhagavatam o de Sri Chaitanya Charitamrita que realmente conecta con nosotros, nos da una impresión grande dentro de nuestra propia experiencia. Incluso si continúa citando el verso. Entonces, desapego de todo el resto de las cosas. Una vez que tenemos el gusto, estas 3 cosas ocurren simultáneamente, constantemente. Y explica que esto es relacionado a comer una comida. Entonces, cuando estás comiendo, 3 cosas suceden simultáneamente y progresivamente. Y si vemos incluso más de cerca este verso, and Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on this verse, which really enhances his. Y está hablando acerca del comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur acerca de este verso y lo que eso refleja de sus estudios y su nivel avanzado de práctica. As strongly as you could possibly imagine. Y es algo que no podemos ni siquiera imaginar lo poderoso y fuerte que es. Estas 3 cosas que suceden cuando uno come la comida. Hay satisfacción. Hay nutrición. Y también uno deja de tener hambre. Alivio de hambre. Tells us here from the very first day, y Vishwanath Chakravarti Thakur nos dice aquí desde el primer día, it happens from the very first morsel. En estos términos de la comida, que esto ocurre desde el primer momento. Really good, it's perfectly cooked, just the right amount of ghee. Por ejemplo, este arroz está perfectamente cocinado, tiene la cantidad justa de ghee. Pushti, as soon as we swallow it, our body begins the whole process. A medida que lo vamos tragando, nuestro cuerpo comienza todo su proceso digestivo y transforma ese alimento en nuestro cuerpo, básicamente. So there's the pushti, the nourishment.
ahí está la nutrición. The relief from hunger. That Y después se experimenta el cuerpo el alivio del hambre. As we continue the meal. Y a medida que continuamos la comida, esto va creciendo. De la misma manera que ocurre con el proceso. Don't want to go further than that. Entonces, bueno, no quiero avanzar más que esto. Because next week we'll start by looking at Vishwanath Chakrabarti Thakur's commentary. La semana que viene comenzaremos viendo los comentarios de Vishwanath Chakrabarti Thakur en base a este verso. Entonces voy a frenar aquí. We'll see if there are any comments, questions. Y If veremos anyone has si hay alguna ideas pregunta o comentario connections. I have more stuff, as you'll see, over the next o ideas over the rest of the month. Para compartir. Bueno, si alguien en el canal de español tiene algo para preguntarle a Maharaj o para compartir, puede escribirlo en chat y yo lo traduciré. Share projects that they're working on when they go to conferences. They'll do maybe an 8-page paper based on a book or an article or chapter of a book or an article or something that they're writing to see what kind of feedback they get from their colleagues. Material que algunas personas están escribiendo. Any suggestions that anybody has. Entonces, dice que estará más que contento si recibe alguna sugerencia o algún comentario en base a material para acoplar a este tema. And it's such a I think a striking title that I'm likely not to give it up. Okay, so I get to unmute all. Entonces, bueno, acá Maharaj está silenciando todo para ver si alguien quiere consultar algo, dar una pregunta, un comentario. Oh, well, I guess I ask all to unmute, I hope. Está preguntando si se pudieron, está chequeando si pudieron desilenciar. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario? Thank you, Maharaj. It's Shamananda here. Shamananda le agradece, Maharaj. Oh, you're very welcome. I'm grateful to Padmanabha Maharaj for engaging me like this. Maharaj responde, muchas gracias. It's hard for me because I am responsible for setting an example, following the program at the temple in the morning. So it's hard for me to get on. Que le es complicado a él para so this is something that I have to do quite deliberately. Los programas del templo, entonces tiene que acostumbrar. But this section is just very exciting. The text 17 to 19. Text 18 is also quite wonderful, but those 17 and 19 I've always seen as working together to really draw a very bright line between Bhakti and everything else. De forma paralela. Yes. Looks like Annapurna, to whom yes, Maharaj, has a question. Yeah, yes, a question. Jai Maharaj, it was really interesting hearing what you mentioned about the two possibilities of association and lack of determination, according to the fallen of the devotee. Will be those the only two possibilities of falling, I guess? Can you say a few words? Oh, of course, there's always the possibility okay, en base a la pregunta of de encountering difficulties, en base a las causas de la caída, de falta de determinación o pobre asociación, temporarily eclipsed because of offenses. Dice que también puede ser una causa de las ofensas dentro de nuestra práctica. That's also a possibility. Y eso es una otra posibilidad también. So there are nam-aparadas, the 10 offenses against the holy name, las 10 ofensas al which santo we've nombre, been admonished by our gurus acerca de las to cuales strictly fuimos avoid. Aconsejados y And that instruidos por nuestros includes gurus de Vaishnava estrictamente evitar. aparad. It starts with sadhu ninda, which is disparaging anyone who's, as our acharyas have told us,
anyone who's engaged in La primera ofensa consiste en and also save criticar may a todas las create personas que han dedicado su vida difficulties. Sometimes I found propagar myself la tempted gloria to say exactamente. obstacles, but they're really just bumps. If we look at it over the long term, these things are really just bumps. And when I think obstacle, my mind says no. It can't be hindered. But our progress can certainly be slowed. Even to the extent where we may appear to be making none at all. Looks like Bindu Matisaki has. Does that help at all, Annapurna? Primero tu pregunta si eso le sirvió a la madre Annapurna. I hope that's a yes. Espera que sí. Yes, Maharaj. Now Annapurna says thank you very much. Okay. There's a commentary from Bindu Matisaki. Yes. Thank you, Maharaj. Honestly, in my case, it's that Krishna and his devotees are the base of the essence of my existence. And every day I carry them in myself. I'm taking prasadam because one mother is making me some lunches, I guess, but at the time to prepare the food myself, I don't offer it. I guess it says so. So it's something that I have present, but in the moment that I don't offer the boga, I realize that I offer my apologies. It's not like a question, it's more so here's the second part, sorry. Or sometimes I realize that I'm eating and just accept my condition, and then I realize that I don't have bhakti. And thank you very much, Maharaj. I want to share that and open myself a little in this way as a thank you for the class. This was like a commentary, not a question, about like apologizing for sometimes not offering the boga. Okay, en base al comentario de la madre Bindumati, I find myself en base a veces Maharaj dice, Bindu Matisaki is sharing with us. I mean, this dice que lo emociona kind of vulnerability. This is one of those six exchanges. La madre Bindumati lo emociona. Devotees. Esto es algo de los 6 intercambios de los devotos que Srila Rupa Goswami writes que about. Srila Rupa Goswami dice en el Upadeshamrita. We share our hearts, that we share things that might even be embarrassing. So this kind of vulnerability que compartimos nuestro corazón en base a endearing, because en base a cosas que a veces pueden ser humillantes, pero clear that she trusts the company of devotees. Pero entonces está claro en este caso que la madre confía en la compañía de los devotos. Many of these devotees, and I know these are people with whom I would trust. Entonces ve los nombres y conoce a los devotos y las devotas y sabe que son personas con las que puedo compartir y confiar. Por ejemplo, yo conozco a Krishna Chaitanya, Kanuram, Mahara, Sakyarati, Shyamananda. Estos son devotos con quienes yo confiaría en mi vida espiritual. Entonces estoy como conmovido por lo que la madre Bindumati comparte con nosotros. Y adivina qué, Bindumati tienes mucha compañía. Probablemente la mayoría de nosotros estamos conscientes de que hay algunos espacios en nuestra práctica que quizás son muy delgados, que necesitan un poco más de atención. Entonces,
Entonces podemos, de esta manera, debemos como continuar progresando. Y el que compartas esto muestra tu sinceridad. Sridhar Maharaj says, Y Sridhar Maharaj about that verse dice in the 6th chapter, Nahikalya Kritika says, he reads it as saying, sincerity is invincible. Dice que la sinceridad es invencible. Sincerity that moved you to trust us to share that with la sinceridad que that will help you. La sinceridad que te movió para compartir eso con nosotros va a ayudarte para que mejores en tu práctica. It's not unusual that sometimes devotees, especially devotees who have to No es, live in the world, es común que a veces devotos, principalmente los devotos que tienen que vivir en el mundo, sometimes not be so careful, a veces no sean tan cuidadosos acerca de ofrecer constantemente todo lo que están comiendo. They may not be completely satisfied with. But Krishna's bhavagrahi, as we see in Sri Chaitanya Bhagavat. Pero Krishna, he accepts the sentiment. Pero Krishna acepta el sentimiento. Krishna says, lo vemos en el Bhagavad Gita. It's the bhakti he accepts, es el bhakti lo que él acepta. That makes everything else acceptable, even if it's something as simple as a leaf, a flower. El bhakti hace que todo sea aceptable, entonces es una flor, agua. What makes it acceptable is lo hace aceptable. Bhakti. So el bhakti del devoto, la devota hace eso. And we see that in you, in that you keep the association of devotees. You seek out the association of devotees. Y lo vemos eso en que sigues la asociación de los devotos y que escuchas lo más posible. Will overcome entonces whatever insufficiency you may feel is there esa sinceridad va a ser más fuerte que cualquier otro tipo de insuficiencia que puede llegar a haber. Krishna conoce nuestros corazones. But the text says that un texto de Srimad Bhagavatam dice devotee may make an offering saying Om Vishnaya Namaha instead of Om Vishnave Namaha. Un devoto puede ofrecer un ofrecimiento, quizás confundiendo los mantras, pero quizás no conoce muy bien la gramática sánscrita. Pero de todas maneras, Krishna puede ver lo que hay en el corazón del devoto o de la devota, más allá de los mantras. Entonces, el Bhakti es una fuerza tan poderosa que mueve a que Krishna lo acepte de todas maneras. Si se ofrece algo con Bhakti, él lo aceptará. Quizás sea una flor, un pedazo de fruta, una hoja o algo de agua. La sinceridad es invencible. Estoy muy agradecido for your vulnerability, for your trusting us enough to share that. Estoy muy agradecido por tu vulnerabilidad y el ofrecernos eso. Great. Anything else? Yes, Maharaj. There is another comment of Bindumati Saki. She says, Maharaj, it also is it touched me too that you are mentioning and like talking to myself directly. Thank you very much for your affection. Thank you. Le agradece a la madre Bindumati. ¿Algún comentario más? That kind of thing is a little embarrassing, but I'm learning to accept and embrace. My friends are teaching me that. Have been teaching me for years, especially friends like Kanaram. Dice que sus amigos le están enseñando a ser agradecido durante años, especialmente Kanaram y Krishna Chaitanya. Getting too aw shucks, getting too bashful. Krishna Chaitanya Prabhu, did you have something to share? Krishna Chaitanya, ¿tienes algo para comentar? Video, so I wonder. You're muted. You have to unmute it, Maharaj. I thought I asked everybody. All right. Okay, yeah. He's sitting there, he's waving at me like. I wasn't going that crazy, but yeah, I was.
Dice que le estaba saludando, trying to pero get my attention. lo Good to desilenciaron. see you, and Oh, it's so Muy good to bueno see verlo. you. happy that you're doing it on a Saturday and have a Muy chance feliz que to. esté haciendo estas clases en los Ah. sábados. I had one thing Tengo that came to mind, and I'm pregunta. excited about the subject matter that you're choosing. Estoy emocionado acerca del asunto que está I think eligiendo. you may have alluded to this verse in the 6th chapter where Pero Arjuna was asking, what Mencionó algo about acerca me? del What if we fail on the acerca de un material verso. platform and I give up the material thing and I try the spiritual, won't I be a riven cloud? And then Krishna was like, acerca no, del if sexto you capítulo give de it a Bhagavad Gita, shot, that's better than if you que didn't. Arjuna dice, And ¿qué tal personally, si abandono toda la in my vida life, material that was y me one dedico a la thing vida that espiritual? solved the deal with me. I was reading The Perfection of Yoga, Y that book with Krishna Srila Chaitanya dice que Prabhupada's estaba lectures on leyendo the 6th La perfección del chapter of the yoga Bhagavad Gita, because acerca I had gone down the Christian route, acerca and there del was a sexto thing in the capítulo de Bhagavad Bible Gita, that said, y lo comparaba if con la you Biblia, try and you don't succeed, it would que be dice better for you if you had not tried. que la Biblia dice Yeah. que si lo intentas y Then I no went tienes down the éxito, Buddhist entonces route, eso the ya será mejor Bodhisattva pledge, que and no haberlo it was intentado. like, if you try Y los this and you budistas don't dicen, succeed, better that you had never done it, you know. los And budistas so I también dicen lo tried mismo, si Christian, lo I intentas tried y Buddhist, no I tienes failed éxito, miserably, and I es gave up incluso because mejor they de no said haberlo you couldn't intentado nunca. continue. But then I ran into the Bhagavad Gita, and it Entonces said, if you después volví al try and you Bhagavad don't Gita, succeed, good for you. And of course, there's no loss. And I was el like, Bhagavad Gita dice algo como this que makes sense. si, And I think, si lo you've intentas y no captured tienes me, Krishna. éxito, bien por ti, no And tienes pérdida, I think no it tienes kind of pérdida goes alguna. along with the subject matter you're going down to. So I just wanted to Está hablando que va bring como de la that mano out. con la Actually, I materia, con el hadn't tema que thought está of hablando that verse Maharaj. before, Krishna Chaitanya, and Y I'm Maharaj dice really que había grateful pensado that you did because it fits perfectly. And yeah, I mean, que no había pensado en ese Krishna's verso laying y this out to him. está contento que lo haya mencionado You know, porque okay, so encaja you perfecto. think you can be, so what was that TV show? You think you can Entonces be a something or other? está Think you're comparando smarter than a fifth grader? Oh, so you think, you know. Está comparando un programa de You think you televisión. can be a yogi? Here's what it means. And Entonces then crees que puedes ser un Arjuna's yogi y like, esto es lo que significa. Entonces Arjuna wow, está that como, sounds impossible. eso Like significa, eso trying to control parece the ser wind, for imposible, goodness sake. como intentar And controlar Krishna doesn't el say, viento. oh, no, it's Y okay. Krishna no It's, you know, dice, oh, está he bien, says, yeah, no. it's hard. Dice, sí, es Yeah, difícil, it's hard. es He difícil, says, but he also says it's possible. pero es posible As también, dice. Krishna Chaitanya says, if you actually take a shot, Así como Krishna it's Chaitanya dice, possible, and what makes it possible are si tomas el detachment intento, también and es practice. posible con apego y práctica. So, you know, vairagyena abhasin. And so, abhyas. So, Entonces, this is, I think that's a wonderful verse. I'm really glad you shared that with me, and it's going in my notes as soon as we're done. Yeah, it's a really, really wonderful verse. entonces estoy muy agradecido que Yes, it's hayas hard. compartido ese verso. Yes, Eso va my a dear mis friend, it's mis really notas hard to do personales. this. Pero sí, es muy But difícil, you mi querido can do amigo. it Es muy if you difícil really hacerlo, try. pero es posible si lo And trying intentas. means being at least a little detached from some Y things intentarlo significa por lo menos ser and estar un poquito practicing pegado a la as práctica. consistently as you can. Practicar constantemente como uno So pueda. yeah, we're never really off the hook. Even if we think, oh, you know, I'm so fallen, I commit so many offenses, I can't do anything Entonces, right. No, you don't have a choice. There is no backwards. You know, we have to entonces move no hay forwards. retorno, no hay regreso. Incluso si Hawaiian, there's a pensamos que somos phrase, caídos, que "Himoa," hicimos means ofensas, progress or forward. que nos So queda that's avanzar, kind ir of adelante y become hacer one of my progreso. watchwords. There's no place to go back to. No hay lugar para ir detrás. No I mean, if we hay have faith in Bhakti, it means to, no at hay lugar least para to the retornar. extent we have faith in Bhakti, we've Si tenemos lost fe, faith in everything else. We've lost faith in karma. We've si tenemos lost fe en Bhakti, significa que ya faith perdimos la fe en todo el resto de las and we've cosas. lost faith in yoga as, Perdimos fe you know, en as karma. paths for ultimate realization. So Estamos en el camino de la realización última. we might as well just push forward. And we have lots Entonces, of friends here. lo mejor que queda es We seguir have adelante. 15, 16, 18 people here to help us. Y And, tenemos aquí, por ejemplo, unas 14 personas para even though we ayudarnos. think of our Sangha as small, maybe in comparison to other societies, Incluso si pensamos que nuestro sangha es pequeño en comparación a there are quite a few otras of us sociedades, now. organizaciones, somos And all un over the número world. dentro de todo grande.
So, yeah, we can hold hands with our friends. Entonces podemos tomarnos de las manos con nuestros amigos y amigas y continuar por este camino and it becomes easier, que puede ser difícil, pero que se vuelve fácil a medida que progresamos. Is there anything else? ¿Hay algo más? Before we adjourn? ¿Preguntas? ¿Algún comentario en español? Okay, well, I thank all of you. Bueno, muchas gracias a todos. Especially those of you with questions and comments. Principalmente aquellos con preguntas y comentarios. Krishna Chaitanya, Annapurna, Vendumati Saki. And also Martín for muchas gracias a Martín también por hacer de intérprete. Probably 2/3 of the audience. Thank Para you so probablemente much, and 2/3 de la audiencia. Here, muchas next gracias. Saturday morning, hopefully with fewer technical glitches. Hare Krishna. Okay, first I have to stop recording. Jai Swami Ashram Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Stop recording.